Salam alaikum chers auditeurs, il est 17h36 en ce jour de l'Aïd el-Fitr, en ce lundi 28 juillet. Nous sommes en direct sur les ondes d'Arabelle FM. N'hésitez pas à continuer au 078 077 088 et je vous annonce qu'on a un direct au téléphone avec Raza qui va nous faire un direct pour donner un message de Mobrouk l'Aïd aussi, parce que eux aussi malheureusement, eux aussi, heureusement, fêtent l'Aïd, malheureusement, sous les bombes. On va faire un direct. Je vais laisser la parole à Hamza, puisque c'est un responsable de l'association Insania qui est en direct de Raza. Hamza, à toi la parole, Inch'Allah, et n'hésite pas à faire une traduction en français pour nos auditeurs qui nous écoutent. Salam alaikum Muhannad. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مهند؟ حياكم الله بارك الله فيكم جميعا. جزاك الله خيرا. كل أنت عام الآن وأنتم بخير. الله يحفظك. أنت الآن على الهواء مباشرة على إذاعة أرابيل في بروكسل، ونريد منك أن توجه رسالة إلى كل المواطنين هنا في بروكسل كي تحدثهم وتعطي لهم نظرة على الأجواء في غزة وعلى العيد الذي تقومون به هناك إن شاء الله. إن شاء الله في البداية السلام عليكم لك ولجميع السادة المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا اليوم 22 من العدوان المتواصل على قطاع غزة. اليوم مختلف تماما عن الأيام السابقة، حيث اليوم هو الأول من أيام عيد الفطر المبارك. في هذا اليوم ارتقى 15 شهيدا، منهم فقط 10 أطفال، وهم يحاولون اللعب واللهو والفرح بعيد الفطر. استهدفتهم طائرات الاحتلال وهم يلعبون، أدت إلى استشهاد 10 أطفال منهم وإصابة 40 آخرين. Akhi Mohamed, donc Mohamed nous parle de comment vit la bande de Gaza l'Aïd aujourd'hui. Il parle des frappes des raids aériens qui ont fait 15 morts, qui étaient 15 enfants qui jouaient sur la côte, et voilà, il dit voilà comment la jeunesse à Gaza vit l'Aïd. نتابع مهند. نعم، طبعا إحصائية جميع الشهداء الذين سقطوا خلال 22 يوما هي 1150 شهيدا، من بينهم 220 طفلا و100 سيدة و6200 جريح. طبعا كان هناك إحصائية بأن 53 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة أثناء 22 يوما، أدت إلى ارتقاء 285 من أسر كاملة. تم إبادة تقريبا 14 أسرة أبيدت بالكامل. Donc Mohamed nous dit comme quoi il y a eu jusqu'à l'instant, durant les 22 jours de raids israéliens, plus de 1050 morts, et dont 220 enfants, et il parle de 53 familles qui ont été entièrement exterminées depuis le début. Donc 53 familles qui ont été entièrement exterminées, donc il n'y a plus aucun survivant de cette famille-là, et ils sont 53. Et depuis le début de l'Udwan, donc depuis le début depuis 2006, c'est 285 familles. Mohamed, حدثنا عن كيف يعيش أطفال غزة الآن العيد، كيف يعيشون أطفال غزة الآن وبالخصوص أبناء عبسان أجواء عيد الفطر هذه المرة مختلفة تماما عن الأعوام الماضية، حيث قضى تقريبا ما يقارب 150 ألف مواطن أو أكثر خارج منازلهم بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. قضى هؤلاء المواطنون العيد الأضحى في الأماكن العامة في وسط المدن بسبب ترحيلهم من جيش الاحتلال وقصف منازلهم، حيث دمرت آلاف المنازل في قطاع غزة. كما قلت لك سابقا، قصف طائرة الاحتلال مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم ولعبهم في إحدى المنتزهات العامة في مدينة غزة، حتى إلى ارتقاء 10 أطفال قبل قليل. Donc Mohamed parle de plus de 150 000 personnes qui vivent en dehors, qui passent l'Aïd en dehors de leur foyer aujourd'hui à cause des bombardements qui ont eu lieu sur la bande de Gaza, et donc ils ont dû quitter leur maison pour aller vers le centre des villes, là où il y a les bâtiments de l'ONU, et donc il parle de destruction de centaines de maisons. Mohamed,
وكيف حدثنا عن عبسان وخزاعة التي كانت محاصرة من طرف الجيش، كيف يعيشون هم؟ نعم. كيف يعيشون الأوضاع وكيف يعيشون عيد الأضحى؟ نعم، أهالي بلدة عبسان وخزاعة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، هذا العيد الوحيد منذ طبعا ما يقارب القرن لم يعيدوا في منازلهم خارج منازلهم. آلاف المواطنين خارج منازلهم. المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بالكامل رحلت من منازلها بسبب القصف وبسبب الاجتياح البري، تحديدا بلدة خزاعة التي تتعرض لعملية عسكرية كبيرة وعملية حصار وعملية، حيث اليوم تمكنت الطواقم الطبية من الدخول لبلدة خزاعة وانتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى من داخل البلدة بعد تنظيف بعد منع استمر 8 أيام. Donc il parle de la ville de Khuza'a où nous travaillons là-bas avec Insania et Abassan, et il dit que aujourd'hui, alhamdoulilah, les ambulances et la Croix-Rouge a pu arriver à ce quartier-là qui était entièrement sous l'embargo de l'armée israélienne. Et donc Muhannad, هل لك رسالة توصلها إلى الناس هنا؟ رسالة من غزة. نعم، رسالة من غزة، رسالتي ورسالة أي مواطن فلسطيني أن شعب غزة وشعب غزة رغم العدوان ورغم الدماء ورغم الشهداء الذين سقطوا أكثر من 1100 شهيد، فهم صامدون وصابرون في أرضهم ولن يتركوا أرضهم ولن يتخلوا عنها في وجه هذا العدوان حتى ولم يتبقى منهم إلا طفل واحد. ستبقى غزة صامدة صابرة إن شاء الله في وجه العدوان والخطرقة الإسرائيلية وفي وجه آلة العدوان التي تتعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة. إن شاء الله. حياك الله أخي مهند. Donc il dit que Inch'Allah à Gaza ils resteront ils vont résister malgré qu'ils ont fait autant de morts, autant de désastres. Ils resteront à résister Inch'Allah, et que nous ici nous ne devrons pas nous poser des questions sur cela, et que Inch'Allah là-bas sur place ils résistent. حياك الله أخي مهند، شكرا جزيلا لك على هذا الاتصال، وإن شاء الله نرجو لكم السلامة هناك، وتحياتي لكل أبناء غزة وبالخصوص أبناء عبسان وخزاعة إن شاء الله. حياك الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا وتحياتي لكم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. حياكم الله وعليكم السلام. Voilà, on vient de terminer donc le direct avec Raza, un message de l'Aïd al-Fitr, et vous l'entendez, un message d'espoir, de dignité du peuple palestinien, un message vraiment exemplaire pour nous. Vraiment, s'il y a quelque chose qu'on peut retirer comme leçon de ce peuple, c'est vraiment la dignité de ce peuple qui forge le respect du monde entier. Et on garde nos pensées, on les garde dans nos pensées, Inch'Allah, et surtout, chers auditeurs, continuez à les soutenir par vos invocations, par un engagement citoyen, par l'aide humanitaire qu'il faut apporter, et soutenez, continuez de soutenir, et n'oubliez surtout pas, le problème palestinien n'est pas qu'un problème humanitaire. Il faut continuer aussi à s'engager sur la voie spirituelle et la voie citoyenne.